এবার মোদি নন, অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর তা নিয়ে বিরোধীরা বিঁধছেন। রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খার্গে একসঙ্গে প্রেসমিট করেন। রাহুল গান্ধী সংবিধান দেখিয়ে বলেন এই ভোট কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ছিল না। নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহ একাধিক এজেন্সিকে নিজেদের আয়ত্তে করেছিলেন। বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্রেসমিটে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে মোদি না অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী হবেন এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের জোটে থাকা দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছি ততক্ষণ কিছুই বলতে পারবো না। আর সমস্ত পরিকল্পনা যদি এখানেই বলে দিই তাহলে মোদিজি সতর্ক হয়ে যাবেন। শোনাবো আপনাদের কি বলেছিলেন মল্লিকার্জুন খার্গে। सर, खरगे साहब ये आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের বিজেপির শোচনীয় ফলাফল প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ইউপি কি জনতা নে কমাল করকে দিখায়া। উত্তরপ্রদেশের মানুষ দেশের রাজনীতিটা ভালো বোঝেন, তারা সংবিধানকে রক্ষা করেছেন। কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি। কি বলছেন রাহুল গান্ধী শুনুন। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आखिरी सवाल। और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। রায়বরেলি আর ওয়েনাড দুটি আসন থেকেই জিতেছেন রাহুল গান্ধী। এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি কোন আসনটা চান। রাহুল বলেন তিনি মানুষের সঙ্গে আলোচনা করবেন, তারপর এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করবেন। কি বলছেন তিনি শুনুন। दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। আমেঠি থেকে স্মৃতি ইরানির পরাজয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বিজেপি মানুষকে সম্মান দেয় না। গত 40 বছর ধরে আমেঠিতে কাজ করেছেন কিশোরীলাল শর্মা। তিনি আমেঠির মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। আমি তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাকে পিএ বলাটা ঠিক নয়। কি বলছেন তিনি শুনুন। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं
और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। উত্তরপ্রদেশের আমেঠি রাহুলের কেন্দ্র ছিল। 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি স্মৃতি ইরানির কাছে হেরে গিয়েছিলেন রাহুল। সেইবার আমেঠির পাশাপাশি কেরলের ওয়ানাড থেকেও লড়েছিলেন রাগা। ওয়ানাডে প্রথমবার জয় পেয়েছিলেন তিনি। তারপর 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনেও সেখান থেকে লড়েন রাহুল। ওয়ানাডে ভোট শেষের পর উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলিতেও ভোটে দাঁড়ান। রাহুল 2 কেন্দ্রে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আর সেই নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অমিত শাহ। শেষ পর্যন্ত 2 কেন্দ্রেই জয়ী হয়েছেন রাহুল। These questions will be raised there and they will be answered there. We respect our alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. এবার মোদি নন, অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী, এই নিয়ে কিন্তু জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর তা নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে বিরোধীরা কটাক্ষ করছেন। রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খার্গে সাংবাদিক বৈঠক করেন একসঙ্গে। রাহুল গান্ধী সংবিধান দেখিয়ে বলেন যে এই ভোট কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ছিল না। নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ একাধিক এজেন্সিকে নিজেদের আয়ত্তে করে রেখেছিলেন। বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্রেস মিটে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে তিনি বলেন, তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে মোদী না অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের সঙ্গে জোটে থাকা দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে ততক্ষণ কিছুই বলতে পারবেন না। আর সমস্ত পরিকল্পনা যদি এখানেই বলে দেন তাহলে তো মোদীজি সতর্ক হয়ে যাবেন। কি বলেছিলেন মল্লিকার্জুন খার্গে আরও একবার শুনুন। सर, खरगे साहब ये आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क्स से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।